کہانی کیا کہتی ہے؟ تصنیف حیدر۔ راہی معصوم رضا نے اپنے ناولٹ ٹوپی شکلا میں لکھا ہے، یہ بات کہانی اور آپ بیتی دونوں ہی کے اصولوں کے خلاف ہے کہ قاری کو اندھیرے میں رکھا جائے۔ قاری اور گاہک میں فرق ہوتا ہے، مصنف اور دکاندار میں فرق ہوتا ہے۔ دکاندار کو اپنی چیز بیچنی ہوتی ہے، اس لیے وہ جاسوسی کتھاکار کی طرح کچھ چھپاتا ہے اور کچھ بتاتا ہے، لیکن مصنف کے پاس بیچنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کہانی کا تانا بانا گف ہو تو قارئین سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس بات سے قطع نظر کہ کہانی کیسے کہی جائے، یہ سوچنا چاہیے کہ کہانی خود کیا کہتی ہے۔ ایک اخبار کی خبر سے متاثر ہو کر کہانی لکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر کہانی بننی چاہیے، خبر نہیں، کیونکہ قاری خبر پڑھ چکا ہے اور کہانی خبر کو خبر بنانے والے محرکات پر بات کرتی ہے۔ کہانی کا بیانیہ سیدھا ہو، ٹیڑھا ہو، گنجلک ہو یا مبہم ہو، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خبر کی بھیل پر تھوڑی سی چٹنی ڈال کر اسے لوگوں کے سامنے پروس دیں گے تو یہی کہانی کے بنیادی اصول کو سمجھنے میں کی گئی غلطی ہوگی۔ راہی معصوم رضا نے جاسوسی کتھاکار کو دکاندار سے تشبیہ دی ہے۔ میں نے ان کا قول یہاں صرف اپنی بات بڑھانے کے لیے نقل کیا ہے۔ میرا یہ ماننا بالکل نہیں ہے کہ کوئی جاسوسی کہانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں کچھ چھپایا اور کچھ بتایا جا رہا ہے، بلکہ یہ بعض غیر جاسوسی کہانیوں کا بھی وصف خاص رہا ہے۔ بہت سے ایسے لکھنے والے ہیں جنہوں نے جاسوسی کہانیاں نہیں لکھی ہوں گی، مگر یہ بھید بھرا اسلوب انہیں پسند ہوگا، جیسے ملیالم ادیب ویکم محمد بشیر کی کہانیاں ہیں۔ بشیر بہت کچھ نہیں بتاتے، ان کی کہانیاں بالکل آخر میں نہ صحیح، لیکن کسی نہ کسی مقام پر اپنے ایک بالکل انوکھے پہلو سے چونکا دیتی ہیں، اور جب پڑھنے والا چونک اٹھتا ہے تو اس کے ذہن کو دھکا لگتا ہے۔ وہ اسی مقام سے کہانی کے بارے میں، کہانی میں موجود واقعات کے بارے میں نئی رائے بناتا ہے یا پرانی رائے کو قائم رکھتے ہوئے احتیاط سے آگے بڑھتا ہے۔ اچھی کہانیوں کا بہترین پہلو یہ ہے کہ انسان کو ججمنٹل ہونے سے روکتی ہیں، لیکن راہی صاحب کی اس بات کو میں بھی مانتا ہوں کہ مصنف کے پاس بیچنے کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس میں اور دکاندار میں ایک واضح فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ فائدے کے لیے ناپ تول میں کسی قسم کا دھوکہ دھڑی کا راستہ نہیں تلاش کرتا۔ اب وہ صاف گوئی کا راستہ کیسے اختیار کرتا ہے، قاری کے ذہن کے ساتھ کس طرح کا رویہ اپناتا ہے، یہ مکمل طور پر اسی لکھنے والے کا حق ہے۔ بعض اوقات مجھے ہندی کہانیوں میں مصنف کا قاری سے لمبا چوڑا ناصحانہ خطاب بور کرتا ہے۔ یہ پرابلم اردو والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اردو کے افسانہ نگار یہی کام بیانیے سے لیتے ہیں، وہ بات بڑھاتے رہتے ہیں جب تک پیرا مکمل نہیں ہو جاتا۔ دور کیوں جائیں، خود منٹو کے یہاں یہ مسئلہ موجود ہے۔ منٹو کو جتنا میں نے پڑھا ہے اس سے میری رائے یہ بنی ہے کہ وہ اقوال یعنی کوٹیشن کے رائٹر ہیں، جملے گڑھنے میں ماہر ہیں۔ ان کی چند بہترین کہانیوں سے قطع نظر زیادہ تر میں منٹو ایک بات کہتے ہیں جو بہت گہری معلوم ہوتی ہے، اور پھر اس پر لیپ ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس چکر میں انہیں معلوم نہیں ہوتا اور وہ اپنی باتوں کو دہراتے چلے جاتے ہیں۔ منٹو جن واقعات پر کہانی لکھتے ہیں وہ ان کے سماج میں کتنے ہی متنازعہ یعنی کنٹروورشل حیثیت کے حامل کیوں نہ ہوں، بعض اوقات ان کے تعلق سے بھی وہ جذباتی معلوم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر منٹو نے بلیو فلم پر کہانی لکھی، برقعے پر کہانی لکھی، جنسی عمل کے دوران پیدا ہونے والی آوازوں سے پیدا ہونے والے فرسٹریشن کو موضوع بنایا، فلم انڈسٹری کے ناکام لوگوں کو ڈھونڈا، مزار پرستی، اخلاقیات کے بھوت اور انسانی نفسیات کے بالکل انوکھے پہلوؤں پر پاؤں رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے معاملات تلاش کرتے ہیں جن سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی کہانیوں کو ڈسکشن کا موضوع بنائیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کہانیوں کے لیے کچھ جملے پہلے سے سوچتے ہیں اور بعض دفعہ تو پوری کہانی اس جملے کا حق ادا کرنے میں صرف ہو جاتی ہے۔ عورت کے معاملات میں بھی منٹو طوائفوں کی نفسیات، ان کے کام کرنے کے طریقوں اور ان سے تعلق کا ذکر کر کے خاص قسم کی جانبدارانہ فضا پیدا کرتے ہیں۔ یہ صرف سوال ہے جس پر ممکن ہے کہ اردو کے ناقدین کچھ منہ ٹیڑھا کریں، لیکن پچھلے دنوں شرت چندر کی کہانیوں کو پڑھتے ہوئے مجھے ایک عجیب سا خیال آیا۔ خیال بعد میں اور سوال پہلے پیش کرتا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ منٹو اپنے اور ان طوائفوں کے درمیان ایک قسم کا فاصلہ رکھنے کے لیے اکثر ان کے منہ سے خود کو بھائی کہلواتے ہیں؟ یہ فاصلہ کسی اخلاقی اصول کے زیر اثر نہیں قائم رکھا گیا ہے، بلکہ منٹو کے بارے میں ایسا سوچنا ہی بے وقوفی ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے آپ کو بطور کہانی کار پیش کرنا چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ طوائف سے ان کا تعلق قاری کا دھیان کسی اور سمت بھٹکا دے اور وہ طوائف کی زندگی کو منٹو کا آبسیشن سمجھ لے۔ صرف اس پہلو پر سوچ کر دیکھیے، یہ سوال شرت چندر کو پڑھتے ہوئے کیسے پیدا ہوا۔
शरद चंद्र ने अपनी बेशतर कहानियों में औरत और मर्द के जिस ताल्लुक को दर्शाया है वो दरअसल नाम निहाद रिश्ते हैं। उनकी कहानियों में लड़का और औरत, लड़की और मर्द, लड़का लड़की या मर्द औरत एक दूसरे से सौतेला, दूर का या बगैर कोई रिश्ता रखते हुए और एक दूसरे को भाई, दीदी या ऐसे ही नामों से पुकारते हुए भी उनसे एक किस्म के जज्बाती ताल्लुक को महसूस ही नहीं करते, बल्कि उस पर मजबूती से डटे भी रहते हैं। समाज में इस रुझान को इंसेस्ट से ताबीर कर सकते हैं, मगर इससे बचने के लिए शरद चंद्र ने, जो कि जाहिर है कि उनके ज़माने की एक बड़ी मजबूरी भी होगी, उन रिश्तों में कोई जिस्मानी ताल्लुक पैदा नहीं किया है, और किया भी है तो बेहद एहतियात से काम लिया है। मगर उनका मसला ये नहीं है कि कारी उस जज्बाती लगाव से किसी किस्म के जिस्मानी ताल्लुक का तसव्वुर पैदा करके मज़ा उठा सकता है या नहीं, या वो उन रिश्तों में जिस्मानी ताल्लुक पैदा करने की ख्वाहिश के उनसुर को ढूंढ सकता है या नहीं। मेरा मकसद इन दो कहानीकारों का तकाबुली मुताला नहीं है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि उर्दू कहानी का बड़ा नुकसान मंटो की इस जानिबदारी से कैसे हुआ। मंटो अपने कहानीकार को बचाने के चक्कर में बाज दफ़ा औरतों की जिस्मानी ज़रूरतों और फितरी ख्वाहिशात की तजलील करने से भी बाज नहीं आते। अब आते हैं दूसरी जानिब। कहानी मेरे ख्याल में सिर्फ यही कहती है कि उसको जस का तस कारी के हवाले कर दिया जाए। उसमें किसी किस्म का घोटाला करना, उसको अपने फ़लसफ़े की आंच पर ज़्यादा तपाना या फिर उसे बयानिए की मुलम्मा साजी का शिकार बनाना, दोनों गलत हैं। फ़लसफ़ा भी हो, बयानिया भी हो, मगर कहानी गुम नहीं होनी चाहिए। बहुत सी कहानियों में, हालांकि मेरा मुताला बेहद कम है, फ़लसफ़ों की तपिश ज़्यादा महसूस होती है। मज़कूरा वाला बयान ही देखिए। राही मासूम रज़ा ने कहानी लिखी है टोपी शुक्ला, एक फ़र्द की कहानी, मगर उस कहानी के दरमियान कभी वो दूसरी औलाद के दुख पर तकरीर करते हैं, कभी कहानी के फ़न पर, कभी फ़लाँ बात पर, कभी फ़लाँ बात पर। इसमें कोई शक नहीं कि इन फ़लसफ़ों को कहानी के दरमियान खपाने का उनका तरीक़ा बहुत खूबसूरत है। जुमले बड़े चुस्त, बातें बहुत अहम और गहरी हैं, मगर कहानी को वापस लाना पड़ता है। हालांकि हर लिखने वाला कहानी लिखते वक्त अपना अंदाज, अपना बयानिया और अपना अस्तूर खुद गढ़ता है, और इस इंतखाब की उसे मुकम्मल आज़ादी है। मगर मुझे ज़ाती तौर पर ऐसी कहानियाँ खलने लगती हैं जिनमें किसी वाक़ये के जन्म लेने के असबाब पर मुसन्निफ़ कहानी के दौरान रोशनी डालने लगे। ये शायद इस कमज़ोरी की तरफ एक इशारा है जिसे कहानी लिखने वाला खुद भी समझ जाता है कि कारी तक उसकी बात सिर्फ उसकी कहानी नहीं पहुंचा सकती, इसलिए चुपके से अपना नुक्ता नज़र मजहबी मतन की तफसीर की तरह चिपका देना ही ज़्यादा बेहतर है। ये ख्याल इन दिनों कुछ और शिद्दत इसलिए इख्तियार कर गया क्योंकि परिमल मुरुगन की कहानियों ने मुझ पर अपना गहरा असर सब्त किया है। उनके मुख्तसर नावल भयानक समाजी हादसों का नंगा सबूत होने के बावजूद कभी इस तरह के जुमलों के रवादार नहीं होते कि रमेश सोच रहा था कि क्या हम बरसों तक ऐसे ही रहेंगे, क्या हम कभी बदल नहीं सकते, वगैरह वगैरह। हालांकि मैं अपने इस मजमून में सारी बातें नहीं कहना चाहता। कहानी की ज़बान पर किसी और रोज़ गुफ्तगू होगी, मगर यह बात सच है कि हमने इस मसले पर गौर नहीं किया कि कहानी का छोटा बड़ा होना उसकी कुव्वत को कम नहीं करता, मगर कहानी का गैर ज़रूरी तौर पर लंबा होना उसकी ताकत को ज़रूर मुतासिर करता है। मुकालमे की सूरत में लिखी जाने वाली कहानियाँ किसी की भी हों, मुझे पसंद नहीं आती। इसके लिए ड्रामा मौजूद है। मेरे ख्याल में कहानी में मुकालमा सिर्फ उसी वक्त लिखा जाना चाहिए जब वो बेहद नागुज़िर हो जाए। खैर, हिंदुस्तानी जामियात के उर्दू शोबों में तो उर्दू अफसाना अपने तमाम अज्जाए तरकीबी के साथ आज भी पढ़ाया जाता है, और उनके तारुफ, इब्तिदा और इर्तिका पर नोट्स भी लिखवाए जाते हैं, मगर ये नहीं सोचा जाता कि कहानी पर सोचने के नए तरीक़ों का रास्ता कैसे खोला जाए। अज्जाए तरकीबी की मदद से किसी सिन्फ को समझना बिल्कुल वैसा ही मजाक है जैसा कि औसत निकाले जाने से किसी समाज की असल मुआशी, तालीमी और फिक्री दुनिया को समझने का दावा करना है। आप अफसाने को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटकर, यानी अलामत निगारी या आसान कहानी या पता नहीं क्या क्या कहकर पढ़ा तो सकते हैं, मगर उससे कोई ऐसा फ़ायदा पढ़ने वालों को नहीं होगा जब तक उन्हें भांत भांत की कहानियाँ पढ़ने का तजुर्बा ना हो। हमें सिर्फ उर्दू की कहानियाँ पढ़ने के बजाय कहानी पढ़ने पर जोर देना चाहिए। हिंदुस्तान में बंगाली, तमिल, मलयालम, गुजराती, मराठी, कश्मीरी, आसामी और न जाने दूसरी कितनी ज़बानों की कहानियाँ मौजूद हैं जो यहीं के मुख्तलिफ समाजी चेहरों को उनकी झुर्रियों समेत देखने का मौका अता करती हैं। ये कहानियाँ चेहरे हों या चेहरों पर सजे ज़ख्म हों, मगर उनसे मुख्तलिफ ज़मानों में इंसानी नफ्सियात, इंसानी इर्तिका में हायल बुनियादी रुकावटें, मुख्तलिफ तहजीबें और मौजूदा दौर में उनकी अच्छाइयों बुराइयों के ताल्लुक़ से मुताले का जो मौका मिलता है वो किसी और तरीके से मुमकिन ही नहीं। तकनीकी तनकीद नुकसानदेह है, उसके बंधे टके उसूल से दामन छुड़ाना ज़रूरी है।
جب ہم ان کہانیوں کو طلباء کی آنکھوں کے میدان میں آزاد چھوڑ دیں گے تو کسی امتحان کی ضرورت نہیں ہوگی اور وہ خود کو تخلیقی و فکری اعتبار سے زیادہ ترقی یافتہ محسوس کریں گے۔ یہ مختصر کہانیوں کا دور ہے اور کئی کہانیاں تو اپنے کامیاب تخلیقی سفر میں ناولز کو مات دے رہی ہیں۔ ایسے میں ناول لکھنا آسان اور کہانی لکھنا زیادہ مشکل ہو گیا ہے، اور جاتے جاتے ہمارے بہترین تعلیمی نظام کی کامیابی کا ایک روشن پہلو دکھاتا چلوں کہ اب ہمارے پاس ہندوستان کی تازہ نسل میں اردو افسانہ لکھنے والا ایک ایسا نام نہیں جس کی تخلیقی صلاحیت کہیں سے بھی ذکر کے قابل ہو، اور یہ نتیجہ ہے اس بات پر کان نہ دھرنے کا کہ کہانی خود کیا کہتی ہے۔